इज्जत एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, रिएक्शन विद माय व्लॉग की लीगल टीम सामने आ गई हैं। जब अपने पास अपने झूठों को कवर करने के लिए खुद आपके पास कुछ हो ना, तो फिर आप हायर कर लेते हैं, और फिर थोड़े से पैसों में जो कि वो कमाती हैं यूट्यूब से, उस अर्निंग में सिर्फ ऐसी ही चीप सी लीगल एडवाइज़र इन्हें मिली, या लीगल एडवोकेट जो इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं पिछले 3 दिनों से। ठीक है, पिछले 2 दिनों से ये मोहतरमा मुझे टैग कर रही हैं, और उससे पहले इन्होंने अपनी ओरिजिनल वीडियो में मुझे चमची कहकर बुलाया, और फिर ये समझती हैं जब हमें इस तरह एड्रेस करेंगी तो क्या ये इनको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स जवाब मिलेगा। इनको लग रहा था शायद मैं डर गई हूँ और चुप करके बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं इनकी तरह फारिग नहीं हूँ ना। मेरी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइफ है, तो मैं अपने काम करके फिर इस तरह के लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। निकालने तो मैंने बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों पे अपनी कोई भी कीमती वक्त या कीमती सांसें ज़ाया नहीं करना चाहती। लेकिन जब आज मैंने इनकी मुर्दे जैसी शक्ल देखी, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये अल्लाह को प्यारी हो जाएं, तो इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए, और इनको इनका जवाब जिसका बेचैनी से इंतज़ार है इनको ज़रूर देना चाहिए। इससे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी रिएक्शन विद माय व्लॉग से कि उनको अपने लिए इससे बेहतर लॉयर नहीं मिला था क्या? बस इसी तरह के लोग आप अफोर्ड कर सकती हैं, जो आपको आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी ज़र्फ़ की बातें बता रहे हैं कि आप किस ज़र्फ़ की मालिक हैं। वाओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रही हैं कि दूसरों के मियाँ को डिस्कस कर रही थी, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू लेडी। मैंने आपके सिर्फ ये कहा था, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, जनरल स्टेटमेंट पास की थी कि आप जैसी ख़वातीन को उनके शोहर भी उनसे आजिज़ होंगे, उनके बच्चे, उनके घर वाले कहते होंगे नहीं इन्हें फ़ोन दो और उन्हें एक जगह पे बिठा दो। तो मैंने तो एक बात की थी, लेकिन वो लगता है तीर सीधा जाके टारगेट पे लगा है, क्योंकि उसके बाद से, ये बात सुनने के बाद से आप बेचैन हो चुकी हैं। लगता है वाकई यही कुछ हो रहा है फिर आपके साथ, इसीलिए आपको ये बात इतनी बुरी लगी है। आप जानना चाह रही हैं कि मेरा आपके शोहर के साथ क्या रिश्ता है, तो वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और काबिले इज़्ज़त हैं, और काबिले तर्स भी हैं इस वक्त, कि जिनको आप जैसी बीवी मिली हुई हैं। ठीक है, तो आप जैसी जिसकी भी बीवी होंगी ना, तो उनके घरों के हालात ऐसे ही होंगे। ठीक है, और उनकी बीवियों को वो इसी तरह फ़ोन लेकर दे देते होंगे और बैठा देते होंगे कि जी चलें, करें अपने दिल की ख्वाहिशात पूरी, कहीं और निकालें अपना गुस्सा, हमें आप माफ़ रखें। ठीक है बेबे जी, इन सारे चक्कर में, अपनी नफ़रत में और दूसरों के डिफेंस में आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हैं। मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आपने पता ही क्या किया है? आपने लाकर अपने शोहर को और अपने बेटे को और अपनी बेटियों को बदनाम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा है कि यानी कि आपको अपने बच्चों पे, अपने घर वाले लोगों पे एतबार ही नहीं है। ये है आप लोगों का रिश्ता कि एतबार ही नहीं है। आपको लग रहा है कि वो मुझे आपकी आके बातें बताएंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तो आप जैसे लोगों के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, आप लोग चलते फिरते लड़ाका बॉम्ब्स हैं। बार बार आप अपनी वीडियो में फरमा रही हैं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ आप रिएक्शन चैनल्स के व्यूज़ चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी तमाम बातें आप सब तक पहुंचती रहें। किसी और के व्यूज़ मिले ना मिले, मुझे बस आप लोगों के व्यूज़ चाहिए। आप तक पहुंचना ज़रूरी है मेरी बातों का। जो बैठ के आप मज़ीद झूठ बोल रही हैं कि मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, मेरी हरगिज़ ऐसी घटिया और गिरी हुई सोच नहीं है। आप मुझे बार बार मुखातिब कर रही हैं, बार बार टैग करती हैं अपनी वीडियोस में। क्यों टैग कर रही हैं मुझे अपनी वीडियोस में? अगर आप अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करें और ज़रा सोचें और अपने गिरबान में झांकें और अपने अंदाज पे गौर करें कि किस तरीके से आप गुफ्तगू करती हैं, किस तरीके से रिएक्शंस देती हैं, तो ट्रस्ट मी, जो मैं आपके बारे में कह रही थी वो बुराइयाँ आपको खुद भी नज़र आने लग जाएंगी। मैंने तो एक जनरल बात की थी लगता है, लेकिन मैंने आपकी दुम पर पाँव रख दिया, और वो बात सच्ची निकली कि यही हुआ है आपके साथ, कि आपको एक फ़ोन लेके बिठा दिया गया है। तो आप बदनामी का बाइस बनी नहीं है यूट्यूब पर, और साथ में अपनी मासूम फैमिली को भी घसीट लिया इस सारे चक्कर में। आपने ज़रा ही शर्म नहीं आई आपको? कैसी बीवी हैं, कैसी माँ है कि अपने मियाँ और अपने बेटे को भी इस सारे गंद में अपने साथ ले आई हैं। अफसोस है आपकी अक्ल पर और आपकी सोच पर। तो मुझे बदनाम नहीं कर रही थी, एसेंशली आप अपनी फैमिली को बदनाम कर रही हैं, अपने आप को बदनाम कर रही हैं। तो यकीन मानें कि मैंने इन खातून को रिएक्शन नहीं देना था। इनकी वीडियो का जवाब इन्हीं की
گندگی کا جواب نہیں دینا تھا، لیکن پھر میری نظروں سے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو گزری جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے، جب آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو انہیں معاف کر دیں یا پھر قصاص جسے ریونج بھی کہتے ہیں، یا ان کو مڑ کر ویسا ہی جواب دیں۔ تاکہ قصاص کیوں ضروری ہے؟ قصاص معاشرے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے تاکہ مجرموں کی ہمت افزائی نہ ہو سکے، وہ دوبارہ کل کو کسی اور کے اوپر ایسا الزام، ایسی گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ تو مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ نہیں، ان محترمہ کو بھی جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اتنی پستی میں ان کی سوچ ہے، اتنی گھٹیا ان کی سوچ ہے کہ یہ اس سوچ کو لوگوں کے سامنے واضح طور پہ اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ کس سوچ کی مالک ہے۔ بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بینیفیشل بکواس، تو دیکھیں بکواس کیسے کام کر رہی ہے، کتنی بینیفیشل ثابت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی اصلیت کتنی اچھی طرح، لوگوں کے اگلی چہرے کتنی شفاف طریقے سے لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں کہ اصلیت نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کہاں چھپ کے بھاگیں گے؟ جب چھپ تو سکتے نہیں ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو لا کر اپنی بچت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ That's a joke in itself۔ اور یہ خاتون مجھے فرما رہی ہیں کہ جی میں کسی کے ہسبینڈس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اول تو میں نے کی نہیں الحمدللہ، اور میں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی ریاکشن بی بی جس کو اتنی پروٹیکشن مل رہی ہے آپ سب کی طرف سے، وہ تو کبھی کسی کی توند کے بارے میں بات کرتی ہے، کبھی کسی کے میاں کی بغلوں کے بارے میں بات کرتی ہے، کبھی کس لحاظ سے لوگوں کو، آدمیوں کو ایڈریس کرتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی آپ لوگوں کی عقل جب اس کی ویڈیوز آتی ہیں وہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ تو آپ لوگ تو خود چلتے پھرتے، آپ لوگوں کے کول اور فیل میں تضاد ہے۔ آپ دیکھیں کس کو اپنے حق میں لے کر آئی ہیں، کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ ہے ریئیکشن ود مائی ولاگ کی سٹوری کہ جب انہیں خود نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس کو لے کر آئی ہیں سامنے، اور ابھی ان کو اس طرح کے لوگ ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خود آ کے اپنی جو ہے نا مقابلہ کریں، اپنے جو گند گھولا ہے آپ نے پورے یوٹیوب پہ، لوگوں کو بدنام کیا ہے، ریاکشن چینلز کے نام پر جھوٹ بولا ہے، تو وہ خود آ کے بیان کریں نا۔ تو دوستوں میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں، یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ کرتے ہیں جب آپ کو ان کو سچ نہیں سن سکتے نا اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، جھوٹ لوگوں کے بارے میں پھیلاتے ہیں اور سچ اپنے بارے میں سن نہیں سکتے، تو پھر اس طرح کے عجیب و غریب کالا کولا جو کہ آج کل ڈریکولا بنی ہوئی ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ چیپ لو لیول کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کا بندہ لگاؤ تو بندہ اپنی عزت کی خاطر ان کے آگے جواب نہیں دے گا۔ لیکن ان محترمہ کی شکل دیکھ کر مجھے لگا کہ اس سے پہلے یہ واپس اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں، میں ان کی یہ خواہش اس دنیا میں پوری کر دوں کہ ان کو جواب ضرور دوں، جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح کی گندی زبان اپنے چینل پہ بیٹھ کر استعمال کریں گی، لوگوں کو کہیں گی، اور بڑی فخر سے انداز چیک کرو کہ ایک تو برائیاں کر رہی ہیں، ایک جھوٹ بول رہی ہیں اور لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہیں، اور فخر سے سارا کام فخر سے ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پتہ ہے وہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم برائی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولیں، برائی مت کریں، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگائیں، بہتان نہیں لگائیں، لوگوں کی پرائیویسی کو لیک نہیں کریں، لوگوں کے جو اپنے کورڈ گناہ ہیں جو دنیا اس سے واقف نہیں ہے ان کو دبائے رکھیں، مت عیاں کریں لوگوں کے اوپر۔ تو جی یہ ہمارے ان باتوں کو روکنے سے ہمارے جانی دشمن بن گئے، ہماری عزت کے دشمن بن بیٹھی ہیں یہ عورتیں کہ آپ یہ اس طرح کے چیپ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو لے کر آ رہی ہیں جنہیں پتہ ہے کہ جو اپنے آپ میں نا یوٹیوب کے غنڈے بنے پھر رہے ہیں، لوگوں کو عزتوں کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، مطلب اس حد تک گر جائیں گے تو انہیں لگتا ہے کہ چپ کر کے یہ تماشا لوگ دیکھیں گے اور چپ کر کے ان کو برداشت کریں گے۔ تو یہاں بالکل ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں ان محترمہ کو یہ بار بار ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر دوبارہ انہوں نے مجھے ایڈریس کرنے کی کوشش کی یا دوبارہ اپنی کسی ویڈیو میں مجھے ٹیگ کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو 600-700 سبسکرائبرز کے ساتھ جو بڑی اماں جی بنی ہوئی ہے نا یوٹیوب کی، تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے، تو لہٰذا میرے ساتھ پنگا آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، اپنی عمر کا لحاظ کریں اور مجھ سے دور رہیں۔
दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, ये नानी दादियों की उम्र की औरतें जो कि बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, आप माशरे की परवरिश कर सकती हैं, आप अच्छी बातें बता सकती हैं, आप इस्लामिक स्टोरीज सुना सकती हैं, आप उर्दू सिखा सकती हैं, आप हज़ार अच्छे काम कर सकती हैं। लेकिन नहीं, इन औरतों ने क्या चूज़ किया है कि जो काम ये अपने गली मोहल्लों में घरों में करती हैं वही आके इसे YouTube पे भी करेंगी, क्योंकि ये माहिर हैं इन कामों में। यही काम इनको लगता है इसमें माहिर हैं, इसमें इनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को तज़लील करना, लोगों को ज़लील करना इनके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि इनके खून में रच बस गई हैं ये बुराइयाँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सारे इस्लाम के मुहाफ़िज़, ये इस्लाम के नाम पे जिहाद करने वाले ये सारे रिएक्शन चैनल्स जो इस माशरे में से YouTube पे से बुराइयाँ ख़त्म करने आए हैं, सारे इसी तरह के गंदी रिएक्शन चैनल्स के नीचे एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में सराह रहे होते हैं, लव भेज रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि जी आप बहुत अच्छे काम करी हैं, बुराइयां करी हैं। लेकिन अफसोस ऐसी लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर जो इस तरह की सराहने के ऊपर लोगों को तजलील कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और समझ रहे हैं कि वाह पता नहीं हम बहुत आला दर्जे के काम कर रहे हैं। तो अकल के अंधों, कुछ तो अकल के नाखून लो। आखिर ये दुनिया एक बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और यही सब आपके साथ जाएगा। ये तमाम अमाल जो आप कर रहे हैं बैठ के, यही आपके साथ जाएंगे। एक एक लफ्ज़ लिखा जा गया है। जी करें बुराइयां, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा फ़र्ज़ था कि आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जाए। लेकिन आप उस खसलत की औरतें ही नहीं हैं जिनको जो सीधा होना चाहें। तो अल्लाह ताला ने भी आप लोगों की रस्सी बड़ी ठीक लंबी दराज की हुई है कि करती जाएं, क्योंकि वापस तो लौट कर हम सबको अपने रब के पास जाना है। बट हम क्या रास्ता इख्तियार करेंगे इस दुनिया में, ये चॉइस हमारी है। जाना तो वापस अल्लाह के पास ही है। सीधे रास्ते से भी अल्लाह के पास जाएंगे और गलत रास्ते से भी अल्लाह के पास जाएंगे। तो बस अगर आप लोगों को लगता है कि आप उस सही रास्ते पर चल रहे हैं तो करते जाएं, क्योंकि चलें हम तो आपको गलत और सही की इस्लाह नहीं कर पा रहे और आपको बता के थक गए हैं। लेकिन जो रियल लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कह रहे होते हैं ना, तो क्या वो भी फेक आईडीज़ हैं? क्या वो भी हमारे भेजे हुए हैं? हरगिज़ नहीं। वो खुद अकल समझ शऊर रखने वाले लोग हैं जिनको आप लोगों की असलियत बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। और आप जैसी खातून को तो पता नहीं लोग कैसे देखते हैं, कब से आप चलाने की कोशिश कर रही हैं अपना चैनल, वहीं का वहीं है वो, इसीलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे को मज़ीद गंदगी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसी तरह आप स्टैंड स्टिल पे खड़ी रहेंगी। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कि बार बार हमें ताना मारा जाता है कि जी हम प्लांटेड हैं। तो आपने आपको जो रुख दिखाया, मैंने जो वीडियोस आपने देखी, तो अब आपको समझ आया कि कौन किसका प्लांटेड है। जी ये बात बहुत वाज़े तौर पे हम सब के सामने आ चुकी है कि किसने किसको प्लांट करके अपने हक के लिए वीडियोस बनाना चाही हैं। ठीक है, ये वही ख़वातीन हैं जो एक दूसरे को जा के सराहती हैं और एक दूसरे को कहती हैं ये हम अब ये एक्शन प्लान लेंगे तो अब ये एक्शन प्लान लेंगे। इन्होंने 2-3 महीने पहले भी मेरे बारे में इसी तरह अलीज़ मदर ने और रिएक्शन विद माय व्लॉग ने इन खातून को मेरे पीछे लगाया था और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको रिएक्शन दिया जाए। लेकिन अब फिर बार बार मुझे टैग किया जा रहा है, बार बार मुझे मेरे हवाले से वीडियोस बनाई जा रही हैं, क्योंकि अपना डर्टी वर्क ये औरतें, अलीज़ मदर, रिएक्शन विद माय व्लॉग, मलकानी साहिबा और जो कोई भी है वो इन मोहतरमा से करवा रहे हैं और ये खुशी खुशी उनका डर्टी वर्क कर रही हैं। ट्रैश ही ट्रैश के काम आता है ना, तो दैट्स ओके। लेकिन मैं इनको आखिरी दफ़ा बता रही हूँ कि अगर इन्होंने मज़ीद मुझे टैग करने की कोशिश की, वो तो कर नहीं पाएंगी क्योंकि मैं इनको करने लगी हूँ फुली तौर पे ब्लॉक, क्योंकि ऐसे लोगों के, ऐसी गंदगी को मैं अपने करीब भी नहीं आने देती। तो दोस्तों ये देख लें, आपके सब चीज़ें आपके सामने हैं कि ये लोग जब ये सीधे तरीके से इनका काम ना करने के लिए कोई आ जाए ना, इनको रोकने के लिए, इनकी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, तो वे अपने रास्ते से लोगों को ऐसे हटाते हैं कि उनकी फ़ेक वीडियोस बनाते हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते। सच बोलने वाले लोगों को ये इस तरह आगे से रिएक्ट करते हैं। सच का बोल बाला, सच हमेशा, सच का सर ऊंचा ही रहेगा। ये औरतें भूल बैठी हैं कि जो कुछ भी कर लेंगी, सच, ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, और कोई तरीका अब इनके पास बचा नहीं है, तो अब ये चीप
ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے کبھی کسی کی فیک ویڈیوز بنوا رہی ہیں، کبھی کسی کا کیریکٹر اسیسینیٹ کر رہی ہیں. تو بس اتنی سی ہے ان کی طاقت اور اتنی سی ہے ان کی ہمت. مسلم ولاگ سسٹر نے بھی بہت اچھی ویڈیوز بنا کر، بہت اچھے اگزامپلز دے کر ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن افسوس جب آپ کے دل کالے ہو چکے ہوں تو آپ کے دلوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان دلوں کے اوپر، ان آنکھوں کے اوپر، ان کانوں کے اوپر، ان زبانوں کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہے. انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ خوف خدا رکھنے والی عورتیں ایسی نہیں ہوتی جو یہ آ کر دکھا رہی ہیں. غرور سے بھری ہوئی یہ عورتیں اور گندی زبان سے بھری ہوئی یہ عورتیں، دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسے سدھار رہی ہیں. اس کو سدھارنا کہتے ہیں. معاشرے کیا ایسے سدھریں گے؟ اور جو لوگ آ کے کامنٹس کرتے ہیں کہ کیا غلط کر رہی ہیں، صحیح تو کر رہی ہیں، تو کیا لوگوں آپ نے ان کی زبانیں نہیں سنی؟ کیا آپ نے ان کے انداز نہیں دیکھے؟ کیا یہ زبانیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بہتر بنائیں گی؟ آپ ذرا یہ سوال اپنے آپ سے کریں. جو لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں، اور مجھے بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ پلوشا کو کیا پر لگے ہوئے ہیں سونے کے، اور یہ وہ بات، یہ پلوشا کی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. یہ کسی انفلوئنسر کی یا کسی ریاکشن چینل کی جنگ نہیں ہے. یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. ہم سچ کے ساتھ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاکشن دیں، لیکن وہ ریاکشنز تہذیب اور تمیز کے دائرے میں ہوں. تو جب آپ کی تمیز اور تہذیب تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس، تو پھر آپ یہ چیپ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس کو اللہ عزت دے، اس کی دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کی عزت خراب کر سکے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ عورتیں کس حد تک گر چکی ہیں. تو بس ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، انٹل نیکسٹ ولاگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.